Ayan, pasukin natin. Tignan natin kung anong ginagawa dyan. O, okay na. Para ma-check na natin ano. Tara. Koy muna dyan, koy. O, nandito tayo sa YouTube. Shoutout ka mo, shoutout. Shoutout! Pangalan mo pakilala. Mga taga-Kalawan yan. Okay, pakilala. Okay. Yun, ulit. Okay. Mamaya upload ko to. YouTube pare, pakilala, YouTube. Pangalan? Jerry po. Ayun, koy. Ayun na. Si leadman natin. Ito yung manhole sa ito yung kanilang lababo na ginawa, bagong gawa lang din. Tapos ikutin natin dahil marami pa. Ayan. Marami pa. Marami pa. Kaway ka muna. Hi, boss. Si, ano pangalan? Yes, Dawa. Ayun o. Break namin. Ayun o. Break. Pangalan muna pre, nasa YouTube tayo. Pangalan muna pre, pangalan. Pangalan pre? Ayun o. Shoutout ka po, shoutout pre, shoutout. Shoutout sa mga taga-Vistarial. Ayun o. Yung pintor. Si kontraktor. Ayun o. Ito yung aming hagdanan na aming kinikilusan na dahil patapos na. Ay, big sabihin na lagyan na lang ito ng kahoy. Ayan.